पश्चिमबंग में ममता बनर्जी जो भाव में युद्ध दे डाकरा देले विभिन्न प्रकार रैली करी चारिआडे जो भाव में माहौल सृष्टि कले एसआईआर विरुद्ध रे इलेक्शन कमिशन विरुद्ध रे केंद्र सरकार को विरुद्ध रे कारण कौन वर्तमान जो देखा 58 लाख रु अधिक लोक भोटर लिस्ट ना कटि जाउछि सेतबेले ममता बनर्जी चुप हो जाती खाली सेतिक नुहे आम एक देखी आश्चर्य लगे जे ममता बनर्जी निजे भवानीपुर विधानसभा निर्वाचन मंडली निर्वाचित होती केवल भवानीपुर रे 45,000 लोकंकर ना कटाई अर्थात से माने सेठिकार भोटर नुहंती ता भीतर मरी जाई पारथांती किछि लोक ता भीतर कि लोक अनेक जगह को छाड़ी चल जाई पारथांती। पश्चिम बंग रे भोटर तालिका संशोधन प्रक्रिया शेष होइछि। अक्टोबर 27 तारिख रे जेतेबेले एई भोटर तालिका संशोधन प्रक्रिया आरंभ होला सारा राज्य रे सेतेबेले समुदाय भोटर संख्या था 7,66,37,529। वर्तमान संशोधन हो सारा परे इलेक्शन कमिशन पक्षर जो घोषणा करा नुआ भोटर लिस्ट एवं तादर जिते जन भोटर अच्छा से देखा 58 लाख अक्टोबर 27 रे जेतिके भोटर थिले वर्तमान संशोधन हो सारा परे से लिस्ट रे देखा 58,20,899 जन कर ना तादर बाद दे दिया से भितर अच्छा अनेक मरी जाइछन्ति आउ अनेक अच्छा जो मैंने अनुपस्थित यही ठिकाना ठिकाना ठीक नहीं अनेक ता भितर अच्छा जो मैंने ये पलि जाइछन्ति अनुपस्थित अन्य राज्य को चल नहीं पारि सेठार जाकि निज ना निज भोटर लिस्ट रे जोड़ी थी पारती कहीं जेकोसी जड़े भारतीय आज एठी अच्छी ना जी भोटर लिस्ट अच्छी काली सकाळे आपण चाहिए अंडमान निकोबर रे जाकि धर नि कौन कम आपड़ से स्थायी भाव में रहिले आपण चाहिए भी जाकि निज ना भोटर तालिका रे लिखिकी करें आपड़ से किसी असुविधा नहीं किंतु पश्चिमबंग रे देखा जे अनेक अनुपस्थित अच्छा खाली सेतिक नुहे 1,38,000 भोटर यही संशोधन प्रक्रिया रे से जना पड़े जे से होचंती डुप्लिकेट भोटर्स अर्थात से माने प्रकृत रे भोटर नुहंती। ये पश्चिमबंग रे यही जो भोटर संशोधन भोटर लिस्ट रे संशोधन प्रक्रिया जहाँ को कह जाउची SIR स्पेशल इंटेंसिव रिविजन भोटर तालिकार गोटा स्पेशल रिविजन करा जाउची। संशोधन तो सबु निर्वाचन पूर्वर करा जाए किंतु वर्तमान केवल पश्चिमबंग नुहे या पूर्वर बिहार रे मध्य होईची एवं इलेक्शन कमिशन घोषणा करछंती सारा देश रे ए जो इंटेंसिव भोटर तालिका रिविजन प्रक्रिया हब पश्चिमबंग रे वर्तमान होची अन्य राज्य रे मध्य धीरे 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 सबु राज्य रे हेबो। कथा होची कोन की निकट रे बिहार रे हेतला बिहार रे जेतेले SIR हैला सेतेले सारा देश रे अनेक विरोधी नेता से सब प्रतिवाद कले कहले कहीं SIR होची अनेक कहले जे आमे एते तरबर रे कहीं होची सरकार पचारले इलेक्शन कमिशन पचारले कौनटा हेले तरबर बोलिक कह जाई परिवनी आउ 6 मास परे कले कौन तरबर बोली कह जाई परिवनी तेणु जहाँ जहाँ नियम कानून अच्छी से अनुसार करागला खाली सेतिक नुहे बिहार रे जेतेबेले SIR हैला सेतेबेले देखागला 65 लाख भोटर को ना से बाद दे दिगला। यही 65 लाख लोक जो माने कि मृत से भर अच्छा अनेक बिहार रे नहांती अन्य जगह कौट जाकि हुए तो भोटर होते पारती आउ अनेक फेक लोक भी थी पारती इत्यादि इत्यादि एमती होकरी प्राय 65 लाख थिले कि पश्चिमबंग कथा आज आलोचना पड़ुची ये केवल ये आलोचना होची ता नुहे देश सारा चारिआडे पश्चिमबंगर SIR बाबद आलोचना
पार्लियामेंट एसआईआर विषय जो आलोचना होची सेठी मध्य पार्लियामेंट पश्चिम बंगर तृणमूल कांग्रेस एमपी माने उठी से प्रतिवाद कर आलोचना कौन पे बिहार में जिते एसआईआर है सेतेबेले ऊँचू कौटी कई शुणी ना कि पश्चिम बंगे है बेलू ममता बनर्जी इलेक्शन कमिशन और विशेषकर केंद्र सरकार विरुद्ध में युद्ध दे डाकरा कारण गोटे पड़ोशी राज्य में जो एसआईआर होती तो कई के पाटी तुंड खोली ना इलेक्शन कमिशन बारंबार कहले आज्ञा जदि आमे भूले कार बा इच्छा कार ना काटी देचु भोटर लिस्ट रु ताले आमे तो पर्याप्त सुजोग दउचु भोटर लिस्ट भोटर मानकू जे तांकर जहाँ किसी अभियोग अच्छी आसी दाखल कर एवं दाखल करने कई दिल्ली जीवा दरकार नहीं बूथ लेवल ऑफिसर जी अच्छा BOL तांकु ही अभियोग पत्र दि जापे जिला स्तर में दि जापे राज्य स्तर में दि जापे ऑनलाइन में अभियोग दि जापे एपरिक इलेक्शन कमिशन कहले जे कौन कौन निर्वाचन हबार नॉमिनेशन तारीख शेष हबार पूर्वर 10 दिन पूर्वर जड़े चाहिए इलेक्शन वोटर लिस्ट रे ना उल्लेख कर पारे से दाबी करेंगे प्रमाण सहित जे मु जड़े भारतीय नागरिक मोर एथर भूल ना कटि जाइए मो ना जोड़ इलेक्शन कमिशन बराबर कहले जे आम निश्चय जोड़ू ए किसी असुविधा नहीं तापर पश्चिम बंगे ममता बनर्जी जो भाव में युद्ध दे डाकरा देले विभिन्न प्रकार रैली करी चारिआडे जो भाव में माहौल सृष्टि कले एसआईआर विरुद्ध रे इलेक्शन कमिशन विरुद्ध रे केंद्र सरकार को विरुद्ध रे कारण कौन बर्तमान जो देखा 58 लाख रु अधिक लोक भोटर लिस्ट ना कटि जाउछि सेतबेले ममता बनर्जी चुप हो जाती खाली सेतिक नुहे आम एक देखी आश्चर्य लगे ममता बनर्जी निजे भवानीपुर विधानसभा निर्वाचन मंडली निर्वाचित होती केवल भवानीपुर रे 45,000 लोकंकर ना कटाई अर्थात से माने सेठिकार भोटर नुहंती ता भीतर मरी जाई पारथांती किछि लोक ता भीतर कि लोक अनेक जगह को छाड़ी चल जाई पारथांती तबे से जहा हो 45,000 लोक भोटर से जो खातार जहाँ लिस्ट थिला ना से सब कटाई केवल सेतिक नुहे कलिकता सहर रु जेते कलिकता सहर भितर विधानसभा निर्वाचन मंडली अच्छी से अधिकांश जगार बहुत लोकंर ना सब कटाई गोटे गोटे जगार गोटे गोटे निर्वाचन मंडली रे समुदाय भोटर मध्यरु से निर्वाचन मंडल समुदाय भोटर मध्यरु 25 भाग 30 भाग पर्यंत ना कटाई एवं भवानीपुर एवं पाख आख प्राय 3टा कलिकता सहर में 3टा निर्वाचन मंडल को जब हिसाब करा जाए 4टा समुदाय 4टा निर्वाचन मंडल को जब हिसाब करा जाए ताहले केवल से 4टी निर्वाचन मंडल में 2,16,000 भोटर को ना कटा जाइए आप भावतु भारतर नियम अनुसार भारतर जी नागरिक होते से ही केवल भोट दे पारे आम देश रे आधार कार्ड जोगाड़ करवा किसी कष्टकर कथा नुहे अन्यान्य सरकारी नथिपत्र जोगाड़ करवा किसी कष्टकर कथा नुहे किंतु जितेबाला भोट दबा कथा उठिबो संविधान नियम अनुसार जो माने प्रकृति रे भारतर नागरिक होइतिबे सेही माने ही केवल भोट दे पारिबे अन्य माने के भोट दे पारिबेनी अर्थात भोट दबार अधिकार केवल भारतीय नागरिक मानक पाखे अच्छी आउ कई नुहति कौन से लोक पड़ोसी देश आसिक आसिक जीविका निर्वाह पर कौन किसी करता ही पारे से अलग कथा किंतु भोट देवार अधिकार ना पश्चिम बंग कथा कहीं बेसी उठुला एवं ममता बनर्जी कहीं बेसी पार्टी करते पश्चिम बंग में सब अभियोग हो दुईटा कथा अभियोग हो एक रे अनेक लोक भोट केन्द्र को जाकि भोट दियंती कहीं ना तांको नारे आउ किए भोट दे दी था जितेबाला वामपंथी शासन चलता पश्चिम बंग में अनेक समय ए अभियोग उठुची एपरिक पश्चिम बंग में निर्वाचन लड़ुवा जनेक भद्र व्यक्ति दिल्ली जी कि भुवनेश्वर आसते मोर मन अच्छी से सांबादिक सम्मिलन करी
ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିଲେ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିଲେ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ଆପଣ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ତ ଆମକୁ ପୋଷ୍ଟରଟିଏ ମାରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିପାରନ୍ତି, ନମିନେସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟରଟିଏ ମାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାମପନ୍ଥୀମାନଙ୍କର ପକଡ଼, ବାମପନ୍ଥୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଏତେ ଅଧିକା ସେଠି ଥିଲା। ବାମପନ୍ଥୀ ସରକାର ଗଲା ପରେ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ପଡ଼ୋଶୀ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଅନେକ ମୁସଲିମ ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଆସି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସମୟକ୍ରମେ ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେମିତି ଅତୀତରେ ବାମପନ୍ଥୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରହିବେ ଏବଂ ଭୋଟର ହେଇକରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏ ଅଭିଯୋଗ ଏବେକାର ନୁହେଁ, ଏ ଅଭିଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କଥା ଯେତିକି ନୁହେଁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାବଦରେ ବେଶୀ କୁହାହେଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଟୋବର 27 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅର୍ଥାତ୍ SIR ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତା ପରଠାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୀମା ବାଂଲାଦେଶକୁ ଲାଗିଛି। ଟେଲିଭିଜନରେ ବରାବର ଦେଖାଉଥାଏ, ଅନେକ ଟେଲିଭିଜନରେ ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇକରି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆଣିଥିଲେ। ଜାତୀୟ ଟେଲିଭିଜନରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। କ'ଣ ସେଥିରେ ଦେଖାଉଥିଲେ? ଶହ ଶହ ଲୋକେ ଆମ ଦେଶରୁ ମାନେ ଭାରତ ପଟୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୀମାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଭାରତ ପଟୁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ସୀମାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର କାରଣ? ଅଚାନକ ଏ ଦେଶରେ କ'ଣ ହେଇଛି କି? କିଛି ତ ହେଇନି। ଏତେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏ ଦେଶରୁ ସେ ଦେଶକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କାହିଁ ହେଇଛନ୍ତି? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେଇଆ। ତାର କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ SIR ଚାଲିଛି, ଆମକୁ ଆଉ ଏଠି ରଖିବେନି, ଗିରଫ କରିକିରି ହୁଏତ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଆମେ ଏ ଦେଶର ନାଗରିକ ନଉ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ତ କହିଲେ ଯେ ମୋ ବାପା ମୋତେ ଆଣିଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ତା ପରଠୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ 2-3 ଥର ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଆମର ଯୋଗାଡ଼ କନେକ୍ସନ୍ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯେ ସେ ନିଜେ କହିଲେ ଟେଲିଭିଜନ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଯେ ମୁଁ ଅତୀତରେ 2-3 ଥର ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭାରତର ନାଗରିକ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଆମର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି। ସବୁକିଛି ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ହେଇଯାଇପାରୁଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ରିଭିଜନ ଚାଲିଛି, ଇଏ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ବା ବିହାରରେ ଯେଉଁ ହେଲା ସେ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ, ସମ୍ବିଧାନ ଲାଗୁ ହେବା ଦିନଠାରୁ, ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପରଠାରୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନେକ ଥର SIR ହେଇଛି। ଇଏ ପ୍ରଥମକିରି ହେଲା ଯେ ତା ନୁହେଁ, ଅତୀତରେ ଅନେକ ଥର ହେଇଛି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ, ମିଛ ଭୋଟର ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟର ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ସେଇମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ପାଇକରି କ୍ଷମତାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଉଛି, ଏମାନେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଘୁଷ ବୈଠ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଏ ଦେଶକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏ ଦେଶରେ ରଖେଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ ଏ ଦେଶରେ ରଖେଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଇଥିପାଇଁ 2-3ଟା କାରଣ। ଭାରତ କ'ଣ ଧର୍ମଶାଳା? ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେବ ଏଇଠିକି ଆସିବେ? ଭାରତ ଧର୍ମଶାଳା ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଭାରତର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରତି, ଭାରତର ମାନେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକଜୁଟ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଏଇ ନିକଟରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଇକରି ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଦଳର ଯେ ଦଳପତି, ସେ
ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ 7 ସିଷ୍ଟର୍ସ ଭାରତର ଅଛି, ଆସାମ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ 7ଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ କବଳିତ କରିନେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବାଂଲାଦେଶ 1971 ମସିହାରେ ଆମରି ସହଯୋଗରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିଛି ନଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଯଦି କାନ୍ଧ ନ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଆମ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେଠି ବଳି ନ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆମ ସରକାର ଯଦି ଉଦ୍ୟମ କରି ସେଠି ନ ପଶିଥାନ୍ତୁ ଆମେ, ତାହେଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେଇ ପାକିସ୍ତାନର ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଇ ରହୁଥାନ୍ତେ। ଆମଠୁ ଯାହା କହନ୍ତି ଆମ ଉଦ୍ୟମରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶରୁ ଫାଳେ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବସୁଛନ୍ତି। ସେଇ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଶହ ଶହ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଲୋକ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମା ଦେଇକରି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଭିତରକୁ ପଶୁଛନ୍ତି, ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏହା ଘୋର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେମାନେ କେବଳ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଖେଳେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ SIR ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ କାଟିବା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଇଏ କେବଳ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ କଟିଗଲେ ସେମାନେ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ ନା, ସୀମାରୁ ଅନେକ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ଆମେ 58 ଲକ୍ଷ କଥା ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ, 58 ଲକ୍ଷଟା ପ୍ରକୃତ ଫିଗର ନ ହେଇପାରେ। ଅନେକ ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଏ ଦେଶର ନାଗରିକ ଇତ୍ୟାଦି ଫର୍ମ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି, ଅନେକ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଲୁଚି ଛାପି ଏଇଠି ଥିଲେ, ଅନେକ ପଳେଇଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଅଚାନକ ଭାରତ ପଟୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଏତେ ଲୋକ ଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଇଏ ମୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। SIR ପରେ ସରକାର ଯେତେ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଏ ଦେଶରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଭବିଷ୍ୟତ କ୍ଷୀଣଦ୍ରଷ୍ଟା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷୀଣଦ୍ରଷ୍ଟା। ସେମାନେ କେବେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏ ସରକାର ଏ କଥା ଉଠିଲା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବେଆଇନ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଏଇମାନେ ଆଗେ ପାଟି ଖୋଲିକିରି ପାଟି କରନ୍ତି। এইମାନେ CAA ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଏମାନେ ପାଟି କଲେ, NRC ଏମାନେ ପାଟି କଲେ। ସରକାର କହିଲେ କି କଥା ଇଏ, NRCରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଆପଣ ଏ ଦେଶର ନାଗରିକ, ଏଇଟା ତ ଖାତାରେ ଲେଖା ହେଇ ରହିଲା, ଏତିକି ତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବରାବର ପାଟି କରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେଇମାନଙ୍କୁ ଭୋଟର ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଏମାନେ ସେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିକଟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇକିରି ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିର ଶପଥ ନେଲା ପରେ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ, ଆମେରିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଏମିତି ବେଆଇନରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଡ୍ରିମ୍, ଆମେରିକା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେରିକାରେ ରହିବା, ଆମେରିକାରେ ଚାକିରି କରିବା, ଆମେରିକାରେ ରୋଜଗାର କରିବା, ଏଇଟା ବିରାଟ ସ୍ୱପ୍ନ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ତ ସେ ଦେଶ ଭିତରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ନା, ଅନେକ ଲୋକ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ସେଠି କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଦେଶକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ଦେଶ ରହିପାରିବେନି, ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର ଏକଥା କଲେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର ବହୁ ଦେଶକୁ, ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ସେଠି ଆମେରିକାରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ରେ ବେଡ଼ି, ହାତରେ କଡ଼ି ୟାକୁ ଦେଇ ପ୍ଲେନ୍ରେ ପଠାଇଦେଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ପ୍ଲେନ୍ରେ ପଠାଇଦେଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେନ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ କଡ଼ି ଆଉ ଗୋଡ଼ରୁ ବେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଯାଇନଥିଲା। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କି ଅପମାନଜନକ ପରିସ୍ଥିତି। ବେଆଇନ ଭାବରେ ଆମେରିକା ସ୍ୱପ୍ନ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯାଇକରି ସେଠାରେ ଗଳି ପଚିକିରି ତାରବାଡ଼ ଡେଇଁକିରି ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ସମାନ କଥା ତାଙ୍କ ଦେଶର ସରକାର ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିକିରି ସବୁ ବାହାର କରିଦେଲା ଏଇଭଳି ଭାବରେ, ଆମ ଦେଶର ଅତି ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଆମ ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଏ ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ଯେଉଁମାନେ କି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଏ ଦେଶ ଆଗକୁ ଯିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା କରନ୍ତି, ସେଇମାନେ
विदेशरू पड़ोशी राज्यरू पड़ोशी देशरू बेआईन भाव में आमर एठी आसीथिबा लोकंकु आश्रय दौरान विधानसभा पार्टी कर पब्लिक मीटिंग कर रैली करी सरकार विरुद्ध में कहते पार्लियामेंट रे मध्य जाइके प्रतिवाद करछंती किंतु जा हो निर्वाचन कमिशन गोटे भल पदक्षेप नहीं एवं पश्चिमबंगरू जो 58 लाख लोकंर ना कटा जाती शेष है एक इलेक्शन कमिशन भल भाव जानते कौन से प्रकार बेआईन बा सीमा टपिक कौन सी कार्य इलेक्शन कमिशन केबे करेनि कहीं इलेक्शन कमिशन जानते विरोधी माने भोट चोरी आंदोलन करी आउ जाकरी इलेक्शन कमिशन विरुद्ध में पार्लियामेंट आरंभ कर विधानसभा कहते पब्लिक रैली कहते तेणु इलेक्शन कमिशन निज आड़ कि भूल करेनि पूरा धारे धारे आईन धारे धारे जाकरी जहाँ से कर द्वितीय पर्यायर कौन हम जो मानकर ना कटि जा जो मैंने अंतत अनुभव कर बेआईन भाव में भूल ले ना कटि जा प्रमाण सह आसपा इलेक्शन कमिशन निजे कहते बड़ा सबुठू आश्चर्य लगे जे एथे तृणमूल कांग्रेस नेता माने जोरसोर लगी तृणमूल कांग्रेस तरफ जो मैंने सब ग्रास रूट लेवल गाँ आरंभ कर तलिया लेवल जो मैंने सब कर्मचारी अच्छा जो मैंने सब पद पदवी अच्छा समस्त को इंस्ट्रक्शन दिखाई जहाँ को ना कटि जाकर कागज पत्र सबू नहीं तुम्हें सब दाखल कर भोटर लिस्ट संशोधन को लेकर पश्चिमबंग एवं इलेक्शन कमिशन भितर जो युद्ध चली सी आग को की मोड़ नौ केवल देखा बाकी रहा इलेक्शन कमिशन तो मूलर कहीदे आम केवल स्वच्छतार विश्वास करूँ स्वच्छ भोटर लिस्ट प्रस्तुत करूँ जहाँफल कि स्वच्छ भाव में निर्वाचन हम किंतु पश्चिमबंग में तृणमूल कांग्रेस रागिकी जर्जरित केवल देखा अच्छी बाकी रहा आग को ए युद्ध को मोड़ नौ।